हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपण मैंने केमिति अच्छे भल अच्छा ना? मु तो बहुत भलर अच्छी आ खुशी अच्छी। जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। आज मॉर्निंग रू बहुत सारा काम अच्छी। मंदिर रे पूजा अच्छी से बो हीरा सका जा माछ आणिकी बो माछ काटापी बसी पड़े बसी माछ काटुंट। माछ काटी सारे भजा हम तापर जा मंदिर को जीव। बो बसी माछ काटुंट। माछ केते सारा माछ हलाणी। माछ काटू काटू केतल हम ठीक ना। मु जाऊँगी सेपटे चुली लगेबी माछ भजा हम। माछ काटी सारा पर आहरी बहुत सारा काम अच्छे। आज मंदिर जेहेतु पूजा अच्छी जंताल अच्छी घाट हम मंदिर रे। बहुत बहुत व्यस्त मुझे ठीक से भिडियो भी करें ना मुझे जानी तथा बहुत चेष्टा करी आपण मान सहित ठीक भिडियो दवापाई। सेपटे माछ कटा चली मुझे माछ जी कटा है भाजीदेवी। चलते माछ भाजवा। आज मंदिर रे घाट हम जंताला घाट मु जोर जार पशि चलती पूरा माछ भाजी।
ଫାଇନାଲି ମାଛ ଭଜା ମୋର ସରିଗଲା। ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଖାଇଦେବା ଦୁଇଟା। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଆଳୁ କଖାରୁ ଅଛି, ଟମାଟର ସବୁ କଟାକଟି ହେବ, କାଟିଦେବା। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ମୋର ମାଛ ଭଜା ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି। ଖାଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବାକୁ ବସିଯିବା। ଖାଇଦେବା ଦୁଇଟା। ସକାଳୁ ମାଛ ଭାଜି ଖରାରେ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ମାଛ ଭଜା ସରିଲେ ଫାଇନାଲି ଆମ ମାଛ ଭଜା ମୋର ସରିଗଲା। ଖାଇ ବସିଲୁ। ଦିନ ଆସି 12ଟା ହେଇଗଲାଣି। ମାଛ ଭଜା, ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଆଉ ମାଛ ମଞ୍ଜି ବାହାରିଥିଲା, ତା ମାଛ ମଞ୍ଜି ଭଜା ଦୁଇଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବାହାରି ଯିବୁ। ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇ ବସିଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବସି ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୋଉର ମୋର ଆଜି ଖାଇ ବସିଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଥା ହେଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍।